হাই গাইস, আমরা এখন সবাই মিলে 5 জন মিলে আমরা মানে আমাদের বন্ধুরা মিলে সবাই মিলে একটা আনন্দ করতে এসেছি একটা বিরাট বড় জঙ্গলের মাঝখানে একটা রিসর্টে। জাস্ট সব থেকে বেশি এখানে মানে এক্সপেন্সিভ যেটা যে দেখার মতো সুন্দর একটা চাঁদ জঙ্গলের মাঝখান থেকে উঁকি মারছে আমাদের সবাইকে। The next day. Pedal forward. Pedal forward. अगाडि. Okay, stop. Okay, pedal forward. Forward, forward, forward. Okay, stop. All back pedal, all back, all back. Back pedal, back. Okay, stop. One year later. ले फिर आ गए। হ্যালো গাইস, আমরা এখন আসেনি আমাদের সঙ্গে ভালো হয়েছে ভাই। আর বেশি পয়সা খরচ হয়ে যাবে ওই জন্য আসেনি সবাই চলো তোমরা তুমি ঘটি হারাও ওকে কাট কোনো যাবে কিছু প্রবলেম নাই আমরা ওকে এখন লিখছি ওকে কাট ছাড়িয়ে না বললে ও কাউকে কারো ঘরকে যায়নি ভূত মারানি ও একটা শ্যামদা নেই আমাদের এই জন্য বিশেষ কাজ আটকে যাচ্ছে আমাদের আর কিছু শ্যামদা লেরকি ফেরকি সব মিলা দিতে The next day. तो मेरे दोस्तों आज जो है बहुत जबरदस्त मौत का खेल होने वाला है और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। कोसीमा राफ्टिङ गरेको हामी सुनकोसीमा नो भोटेकोसी है यो भोटेकोसी हजुर ओके म 1 2 3 भन्छु जय भोटेकोसी भने सबले माथि उचाल्ने ओके ओके ल 1 2 3 जय भोटेकोसी गो वेट ओके स्टॉप ओके कस्तो भएको छ त राम्रो एकदम पानी कस्तो छ हाम्रो भोटेकोसीको एकदम चिसो छ चिसो छ नि ओके एभ्रीबडी गेट डाउन ओके गेट डाउन ओके सबैले त मपट्टि हेरिदिनुस् ल भिडियो भइरहेछ है थ्याङ्क यू हेलो एभ्रीबडी थोड़ा सा दारू चाहिए था Okay, stop. Okay, team battle, high five. Move it fast. Okay, everybody get down. Okay, back to set. Fast. Move it fast. Okay, stop. Okay, balance forward. Fast. Okay, stop. Forward, fast.
Okay. Okay, stop. Okay, everybody pedal high five. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं